Okay. You are listening to DYLR Lungsuranon Radio Philippines, your station of choice. The station with the best music. Best music. I love the music. Best music. Good morning mga kalungsuran na atong oras karon alas 10 ang takna sa kabuntagon. Aduna kabay gitipig ang mga huna-huna o kaha suwestyon sa mga isyong lungsod nun. Kini ang atong tulumanon. Panginlapot. Ang tao, bisan unsa kakabus o kauyaman, adunay damgo nga magpuyo sa usa ka malinawon o progresibong katilingban. Apan unsaon man nato kini pagkaabot. Atong nabalang paabuton nga itunol kini sa atong mga pinili. Wa ka kita'y papel nga gidanin dakong drama sa pakigbisog alang sa atong tingusbawan. Higala, ikaw, ako, kitang tanan adunay dakong kaakuhan nga mosalmot og manginlabot, busa tingog ug ipadayag ang imong opinyon sa nagbagang mga isyong bilang tungian. Tungod niini, namugna kini nga atong tulumanon. Panginlabot, pamasin nga mahimo kining imbudo o kaha sandayon nga atong kapadagay-dayan sa atong panahon mo guna-una aron ang yang hinay apan kanunay nga tinuo hibatian ug makaabot sa mga hintungdan. Higala, panginlabot. Higala, kumusta og mayong buntag? Aniya na sabtan ining atong tulumanon panginlabot nga mudayon sa inyong panimalay. Mamisita mi matag buntag alas 10 ngadto sa alas 11 sa mga panahon nga indon huway diferensya ang internet ug uwan pa ka mga problema usahay. Muna nga usahay ma-absent mi. Pero karong buntaga kaluoy sa Dios maayo ang dagang maayo ang panahon o nga maayo sa ang lakaw sa internet. Mao nga ni ami sayo sad mi karon nga mamisita ninyo aron makikistorya sa mga nagunang mga balita ug uban pang angayan nato nga huisgutan nga may kalabutan sa edukasyon kay murag ang importante kini pagkakaron kay murag di ay nag-text nato nga naghangyo siya nga matod pa niya diri parehong Mr. Pipito sa gawas sa Philippine Star kuno sa gawas niya itong pizza sa Disyembre 3 gani Disyembre 3 adlaw Domingo palihog daw hisguti ang mahitungod sa editorial kay murag importante ni nga murag makapalipay sa nato kay murag ang ato gukunong nabatian pirme maton mao naman ang pagkakulilat sa atong mga estudyante sa mga examination nga giapila nila labi na gyud og adto sa lain nga mga nasod no kanang muintra ta dito sa mga countries sa ubang mga nasod murag ang ato kunong mga kabataan ang ato mga estudyante mga kulilat pirme nga dias ubos. Unya malipay ta ni ay iyang text nato matod pa ni Vilma palihog lang Mr. Pipito mas maayo tingali siya mong hisgutan kaya aron makapalipay sabda namo pero do na gud hinaw ang gihapoy problema nga gipresentar diha sa editorial pero mas makita nato nga dunay improvement dunay gihimo. Okay ato niya nang hisgutan
sa mga ato sang kisgutan kining krisis lagi. Kay di man gud nato diretso mabasol, no? To be honest, di nato mabasol ang dili kay ako milaban kang Secretary Sara Duterte, ang Secretary of Education ng atong Vice President. Kung dili, nagsulti lang ta sa tinuod kay kini mo may atong nakita. Kadaghanan god ingon man ini. Ang matag bag-ong administrasyon, doon na sa sila mga bag-ong programa. Nga sa laktod nga pagkasulti, kining atong Department of Education, kung sa matag bag-ong maglingkod, bag-ong administrasyon, bag-ong maglingkod, bag-ong itudlo nga Secretary sa Education, lain sa iyang mga programa. Murag mauwaw siyang musunod sa nag-una niya. Pero para nako ba, ang importante unta, determinahon kung kanang existing nga programa, nga gipasiyugdahan, pananglitan unta, maayo, atong sigihon. Pero nabatasan man kung dili lang sa Department of Education. Bisan sa uban nga mga nagkalain-laing sa Department of Health o uban pa nga mga departamento, ang magsunod doon nag-iiyaw, natural na, nga doon na iiyaw, ipakita sa niya, nga doon na sa siya plano. Pero, dili tingali maayong iwakli, ipadapli nato, ang nakita nato nga mga maayong programa. We will go on, atong padayonon, ang maayong programa nga implementar. Pero uyo sa pa, didiritso man ko. Ayaw usa, no? Mangumusta pa ko sa atong mga kaigsuunan di ay nga mga tigpaminaw na inindakbayan sa Ormoc, sa 80 kapin ka mga barangay ug ang tulo ka dagko nga distrito sa syudad. Hinaot ka na amo sa mayong panglawas ug unya unsay nga nining nakabati na mo sa mahitungod sa atong hisgutan kagahapon sa liga tungod lagi kay may tics pa nato gikan sa usa ka konsehal, babae ba to, konsehala ba to siya, lalaki ba to, basta kay usa ka konsehal kanang hisgot mahitungod lagi kay kining unsingan ining eleksyon sa liga. Di man gid nato kalikayan nga maingon nato nga usahay maingon ta mapolitika. Pero ang importante may badlong man DILG nga dili pahilabton ang mga gobernador ug ang mga mayor. Dili sa tingali-gali kinahanglan para mo intervenir pa ang mga mayor. Kay sa ako nagikaingon kagahapon bisag kinsa nga mga mo interes pagdagan sa pagkakapitan diha sa barangay, dili gid siya makaingon nga ay mag-iinusara ko pag-implementar sa programa. Mo gawas kun ang iyang barangay stable kaayo, maayo og kita, dunay kaugaling og kahigayonan nga makakita silang pondo nga ilang gamiton sa ilang mga project. Pero kung magsalig gid sila sa local administration. Mao na nga sa akong tan-aw mo inunta mo intervenir man ang mga mayor o dili o ang mga apil ang mga ang vice mayor mga konsehal, pero kadaghanan gyud 99% gawas niya itong mga kapitan nga napili nga doon na sa relasyon sa inong tabiaging ang mga administrasyon. Mao nga ako dinhi ning atong tulumanon karong buntaga mo hangyo sa atong mga kaigsuonan nga atong ubanan ining katong gihisgutan kagahapon nato di itong gihangyo sa usa ka konsehala nga maayo man tuod pero lagi bisag mo balikon ako ug ako balikon mo intervenir man o dili ang mga mayores, vice mayor o mga elected konsehal sa syudad, dili nato kalikayan nga ang mga mapili nga mga kapitan o kadtong mag-ambisyon nga mudagan pagka-presidente sa liga diha sa ilang munisipyo, sa ilang syudad o sa ilang probinsya, muhilig yun ngadto sa namunuan. Kay lagi, nagpaabot masad og tabang. Mao bang ginay kalagbitan, moingon unya, moingon nga
o mudili ko muhilig, mag-unsa naman lang. Unsa man ako pagtuman sa akong mga plano ug saad nga akong i-implementar kining mga nagkalain-laing programa para sa atong sa kaayuhan sa atong barangay. Okay, mangumusta sab ko sa mga kaigsuonan nato sa unom ka munisipyo sa 4 distrito, Albuera, Cananga, Matag-ong, Palampon, Isabel ug Merida. Ug sa tanan ng mga munisipyong siyudad sa mga barangay sa Rehiyon 8. Hinaot unta nga anaa mo sa mayong panglawas. Ang ihato na lang yung hudton ang hinaot nga naa sa maayong sitwasyon karon ang mga kahigalaan nato tuwa sa Luzon, Visayas ug Mindanao. Apil na gani ang mga kaigsuonan ta nga tuwa sa gawas nga sa ato nang gikaingon bisag tuwa na sila didto unya maayaw na ang ilang pagkabutang pero purya buyag ang iya duna ang ilang pagbahal o kamingaw nganhi sa atong area sa Ormoc o di ba sa Pilipinas wa gyud mawa. Nahala. Maayo tingali nga magsugod dayon ta sa atong tinagsip sa mga balita sa mga hisgot-hisgot. Uy, matod pa sa DE ilang na matikdan nga ang presyo sa bugas hinay-hinay nga misaka. Matod pa kini presyo sa bugas sa world market gibantayan pag-ayo sa DE. Kay dili lang kay dinhi sa ato di ay nga medyo ani hinay-hinay og increase. Bisan kuno ang merkado sa kalibutan. Ang world market gitan-aw ni sa gibantayan ni sa DE kay misaka sabdi ang presyo sa bugas. Labi na gyud kadtong mga area nga naapektuhan sa gubat sa Israel o sa Gaza, sa Ukraine o sa Russia o uban pa. Sa laktong nga pagkasulti, mga nasod nga dunay giatubang nga problema sa pagkaon. Mao nga hinaot unta nga kay sa gibalita nato kagahapon nga murag dunay 300,000 metriko nga bugas. Dunay 300,000 metriko tonelada nga bugas nga angkat sa India nga moabot kuno karong buwan na nining buwan sa Disyembre. Umunya ang ato na lang laging gipangayo nga hinaot nga kini giangkat nato nga bugas gikan sa India dili unta mahimong kompetensya sa atong lokal nga bugas. Pero ambot og tinuod ba ni ang atong nakuha nga impormasyon nga kadaghanan sa mga lokal natong bugas murag kontratado na duna nay tag-iya nga mga mga dagko nga mga negosyante. Bao nga sa laktod sila nga mga nagpalit sa mga lokal nato nga bugas mao labi na gyud ang mga negosyante nga nagpalit niini murag maunay magbuot mo kontrol sa presyo. Kanang giingon lagi nga presyo nga 41, 45 pesos ang matag kilo ambot naa pa ba tingalin aron sa atong merkado pero ang klase sa bugas sad magdiferensya. Ungon niya ako sang naibaw-an nga nahitabo og pagkakaron nga murag ang presyo tungod kay nag-anam inunta kahurot-hurot ba naman gyud ang ani no ugani nagtanom naman sab ang presyo sa pasi mahal na sab ug unya katulaging atong gihisgutan kun ang presyo sa pasi 30 inunta na lang 30 ang sa nakita sa pagtuon ang duha ka kilo nga pasi mubugas nag-usa sa ato pa ang duha ka kilo nga pasi bubugas nag-usa ka kilo nga mo dunay usa ka kilo nga bugas nga mugawas niya na nga sa ato pa ug paliton kana sa pasi nga tag 30 sa ato pa ang puhunan niya ng duha ka kilo 60 inig kabugas niya na ayaw kong ingna
nga ang gipuhunanan og 60 ibalik yang 41 o 45 bisan pagaling 50 alkansi sila unya pag-transport pa niya na ang travel ang transportation expense niya nga gasto pagdaan niya na ngadto sa galingan bakaron ug unya sa dihang bugas na pagdaan niya na ngadto sa merkado para ngadto sa mga rice retailer na mo patong man sab og ila nga amo kaganansya sa bintawon ang mga namaligya sa bugas nasa ato pa matod palagi din akong silingan nga si Ponso nga is posible ug ibaligya 41 gawas ug parehas adtong nahitabo diha sa probinsya sa Subo nga gisubsidize sa ato pa pananglitan ang presyo gud sa bugas 41 ang ibaligya 41 pero ang tinuod nga kapital ni ana inunta na lang 60 na ang presyo ang kakuwang ni ana ang mutapal ni ana ang gobyerno sama sa nahitabo diha sa probinsya sa Subo namaligya doon na napalit nga tag 20 pesos ang kilos bugas pero gisubsidize ang kakuwang no ang kuwang ni adto sa presyo ang nagpuno mao ang provincial government apan may badlo murag gipahunong dayon to ni Gobernador Garcia tungod kay lagi ambot maakos makaha sa usa ka kagamahanan labi na sa usa ka probinsya syudad munisipyo nga pangakuhan paghatag og indong ta subsidy sila'y manapal sa mga kakuwangan nga sa mga balikya para nila gyud labi na gyud mahitungod sa bugas mao nga para nako ba kining tanan nga mga gisgutan nako nato karon una kining presyo sa bugas bisan sa world market bisan sa merkado sa kalibutan murag gipantayan kini SDA kay sila nakabatikod man sab nga hinay-hinay na sab nga misaka ang presyo din his ato. Unya usa di ay sa lain sa tinagsip sa balita nga atong napunit karong adlaw mao nga matod pa sa DOH nga kalma lang. Ayaw na mo kabulaka kaayo, ayaw mo sobra kahadlok, ayaw mo pagpanik. Kalma lang, matod pa. Ang publiko gipakalma lang sa DOH mahitungod kuno sa walking pneumonia kanang giingon nga mycoplasma pneumonia o kon walking pneumonia nga gikahadlokan lagi nga walking pneumonia pero matod pa sa DOH kalma lang mo ayaw mo kabulaka kay matod pa gani niya itong usa ka doktor gyud si kinsa ba katuhay sa interview kagahapon matod pa niya murag ordinaryo na lang ni parihan na ni sa ordinaryong sipon og ubo nga atong mamatikdan nga atong hisugatan sa ato ng mga kalihukan sa naglabay mga tuig mao nga dili ta mahadlok pero nakasud na gyud ni anani ang importante lang ikaw nga naminaw kanamo karon din hining atong tulumanon magbantay ta ayaw ta pagkumpiyansa musuroy gani ta sa mga area nga daghan ang tao nabidag mga merkado mall o uban pa nga naay daghan nga mga tao nga nagsaoy-saoy ayaw sab ta pagkumpiyansa magpispat gyud ta kay lagi ini katapten nimo ini hitaptan ka mada magina ngadto sa inyo okay ungon niya niya sa ilaing balita nga doon na kuno'y dako-dako nga rollback sa presyo sa mga petroleum product sa sunod pa hidaong semana. Ambot, mura matong gitag-an nga 10 pesos ang diesel o sa pagkato. Basta kay dako. Di na lang kayo ko mag-discount sa presyo nga klaro kay tigalig mausab pa ni kay sa sunod semana para ba basta kay dunay dako kuno nga rollback sa presyo sa petroleum product sunod semana
So mga driver, mga operator, nindot na nga mga balita kay makaayo ni labi na gyud in town sa mga drivers, no, o sa mga operators. Sunod nga atong napunit nga tinagsip sa balita, mao kining giingon nga ambot dinhis ato wa kaayo ta kaayo makasiguro sa ormo. Kining unemployment rate sa mga Pilipino kuno kadtong mga way trabaho murag mius-us si adtong Oktubre. Ambot dining Nobyembre. Mius-us basab ni. Pero sa akong tan-aw, murag muus-us ti gamay kay lagi niining panahon sa Disyembre daghan may mga negosyo nga ipagawas nga sa ato pa kinahanglan sad og ubay-ubay nga mga trabahador. Mao tingali nga ang unemployment rate sa Pilipino kadtong mga way trabaho mius-us. Ikaw unsa bay imong komentaryo ni anang gikahisgutang balita nga atong gipabati kanimo karong buntaga? Tuo ka ba niini? May kuyog ka ba niini? Unya magbantay sabta di ay. Magbantay sabta kay matud pa sa paniid sa pag-asa sa ila ning estimate usa ngadto sa duha ka bagyo ang gituhuang musod sa Philippine Area of Responsibility sa dili pa matapos ang tuig. Kana matud pa sa pag-asa. Sa ato pa niining buwan pila na balang kaadlaw ngadto kay karon kuha naman ron, ika-8, Disyembre 8, adlaw nga Biyernes. Sa ato papila na malang kaadlaw ngadto sa Pasko, unya ngadto sa pagkatapos sa tuig, ug unya ang atong bantayan niini, kining giingon lagi nga murag duha, usa ngadto sa duha pa ka bagyo ang musud sa nasod sa dili pa matapos ang tuig 2023. Hinaot unta nga dili ni mahinayon o hinaot sa punta mag-ampo ta kita dinis ormok mag-ampo ta sa atong patron Senior San Pedro San Pablo kung panalipdan ta o gunya ato sang hangyoon ang atong mahal nga Birhen sa Fatima nga panalipdan ta tabunan ang atong nasod sa kapa aron ang hangin dili magsayang milagrosong kapa aron dili makasuod ang hangin sa atong dakbayan sa ormo. Og Hitler, kumusta ba diha? Okay ba? Wa ba'y problema? Yes, Sir Chuchi, okay ra. Ang imo lang lights gamay, Sir, dili kay maklaro ang imo naong. Di ko na maklaro ang imo kagwapo. Nagsuggest si Sir Rafael Capuno. Dili maklaro ang akong tingog. Ang imo naong ra, Sir, ang imo sa agtang dapit nga side. Okay, taas. Okay. Dili lang kayo na ko ipaklaro kay dili na makayo ko gwapo. Magaya sa Diyos kay di ko na maklaro yung mukha gwapo. Okay, sir, continue. Nahala. Mo padayon ta. Sunod nga tinagsip sa balita nga atong tisgutan karong buntaga. Mao kining giingon nga uy. Giingon diri ha. Salamat og tinuod ni nga ang Manila kuno itinanghal nga world leading city destination sa 2023. Nga sa ato pa ang Manila mo'y gitumbok nga maoy nasod nga lagbit bisitaan sa mga bisita gikan sa gawas. Manila itinanghal na world leading city destination sa 2023. Sa ato pa, makalipay kay una-unaon nga ang atong nasod, labi na diha ang Manila, mo'y destinasyon nga matod pa sibo sa atong balita, mo'y nag-una nga buot doawon sa mga bisita nato, sa mga silingan nato ng mga nasod. Perting nindutan ni ini. Labi na, kay sa gipakita sa TV, murag daghana ang mga manindot kayo nga mga talan-awon nga mapakita diha sa Manila. Labi na gyud sa nagkalain-laing area diha sa National Capital Region. Mautingali ni nga maingon ta nga manghinaota
nga hinay-hinay ang mga turista gikan sa uban nga mga nasod, mga bisita dinhi sa Pilipinas, ug unya ilang makita ug unsa na ang sitwasyon sa atong nasod sa pagkakaroon. Okay. Ato nang biyano manghinaota nga og dunay koy na hisigpatan kagadina nga ang Pilipinas murag nag-una nga unsa kato nakakuha og pasidungog gikan dito sa Dubai sa unsa to nga mga kalihukan o programa. Ato ra unya nang hisgutan inig punit nato niya ng klaro nga mga balita. Ang sunod nga akong hisgutan pagkakaroon mao kining naunsa ning bataa no. Ang usa di ay sa gigidudahang may kalabutan pagbomba sa Mindanao State University, estudyante hikanhi sa maong university. Sa ato pa, kaniray estudyante nga way pagmahal siya sa iyang alma mater. Way pagmahal sa iyang eskwelahan. Tungod tingali kay iya naman kung gigakos ang laing ideolohiya. Tingali, ug unya gipakita ganito sa TV kagabi ang mga naong niining duha ka gidudahan na nga may kalabutan sa pagbomba sa Mindanao State University. Ug manghinaota nga pangusga naman kuno ni karon pagbukod sa atong mga magbanantay sa balaod sa atong kapulisan, maghinaota nga magpadampuson ang pagdakop niini aron kining mga tawhan na makapanubag. Ug unya mahunong sab. Ug nalipay ta sa balita nga karon Lunes mobalik na ang normal nga klase kuno sa Mindanao State University. Well and good. Tabangan na itong pag-ampo nga unta o di na wa na'y sunod nga mahitabo nga pagpamumba. Kay ang makaguol in taon katong mga sa makaguol sa mga ginikanan katong mga estudyante labi na nga nangamatay ug katong mga magtutudlo no nga nangamatay pastilan. Ug unya katong 40 kapin nga nangasamar. Mayo unta og hinay-hinay na sila nga naka-recover pagkakaroon. Ug unya katapusan nga atong hisgutan karon kining ambot di ba ni kinumidya. Di ba ka ni komedya lang. Kaispo ko muning mutuo kag dili nga kana ganing muedad nag 50 o 60 maglisod naman nga mga anak. Pero ni ay gibalita nga atong napunit kagahapon o kaganina sa tinagsip sa mga balita 70 anyos nga lula nanganak matud pa. Ug niya ang nakagrabe pag yun kay ang kanabang kaluha ang gipanganak. Pastila no. Wa baka magkonsmaot ang naong sa lula o niya duha pag yun kabuok. Pero mauna giingon nga kana usana sa kamatuoran sa pagkamakagagahom sa atong manunubo sa atong Diyos no sa atong Ginoo nga bisan kadtong may edad na diin gitisok diha sa sabakan sa iya sa maong babae nga 70 anyos ang binhi nga magpakatao sa bata gitabangan sa gyud nga makapanganak unya kaluha pa gyud unay giingon usa na kamatuoran sa milagro sa atong Ginoo kay ugway pagtabang sus lisod manggali pagpanganak kuno kanang moedad ng 45-50 magkulismaot tabang naong unsa na kahay kulismaot sa naong intaw niya na 70 anyos nga lula nga nanganak unya duha pag yun kabuok kaluha pag yun nahala ahigala ako kang pahinumduman nga naminaw kanining atong tulumanon pinaag panginlabot sa Lungsuranon Radio Philippines sa atong website www.pipitoradio.com o sa Facebook page www.facebook.com Lungsuranon Radio. O ngunya sa dili pata mo punit og laing hisgutan karong buntaga
ako sabdi ay nga sang piton kining pipila na to ka mga kahigalaan nga atong matag karon og unya atong nahibaw-an nga nagsunod din atong tulumanon si Munching og si Mrs. Kapahe, si Engineer Munching og si Mrs. Kapahe, si Engineer Bobby og Mrs. Manawataw. Tinaot nga anaa mo sa maayong panglawasap. No? Kang ang atong kanhi kapitan si Sar Sakay ug ambot kapitan pa baning akong igagaw si Pedro sa Dolores nidagan bakha ni. Mangumusta sab ko kang Madam Alejandria ang atong maanyag nga astrologist. Si kanhi Mayor Norma Lord sa Luna nga ambot kumusta siya. O ngadto kang kining barangay captain Tata Caro diha sa Libertad, no? Og kini pa kinsa paning ay gusto tuod si kanhi kapitan Amelita Milgaso diha sa Don Felipe og si konsehalo kanhi konsehal Luloy Aquino sa barangay Don Felipe Larrazabal. Mangumusta sab ko kang Alan ug ambot konsehal pa baron ni dagan baka si Gaga sa Bido sa barangay Tabulilin. O gunya mangumusta sabta nila ni ako sa pangumustaon ang akong partner sa panginlabot kaniadto si partner Pipi nga usa na maguni ka busy nga negosyante ron og ang iyang misis si Maribel Tugunon si ambot kay dagan basad konsehal ni dagan pa ba ni si kanhi konsehal Willie Kagang, si Boy Romo, si Ilda Ilisan, si Paris Sabino o Maring Duting, ang malampusong negosyante sa Masin si Oscar o si Sita, sila si Felix Merna Minda Orset o si Kapitan, si kanhi Kapitan Cecil Tugunon Bagsal, nga wa na mag-apil-apil sa politika. Hala, o sa tanan nga mga og di ay tuod mangusta sab ko ni Sam matugina Sam ug naminaw ka man karon kumusta ba nidagan ka pa ba pagkakonsehal diha sa inyong baryo kay mangumusta sab ko kang Luloy ug kang Kapitan Mila Galos maingon ako nga kapitan kay siya naman say bag-ong kapitan karon ambot si Edi Omega kumusta ba mura magwa naman makikita o mo greet nato nga karon nga konsehal na. Unya mangumusta sab ko kang kanhi barangay captain si Engineer Glenn Maglasang diha sa kuwan sa unsigan ining atong barangay dinhi sa Dakbayan sa Ormo. Punta. Huwag na ito makalimot. Unya si Boy Iya Miguel. Ug mangumusta sa di ituod ko ni Valerie Maglasang. Kumusta ba ka? Sila si kanhi Kapitan Lily Maglasang diha sa Punta gihapon. Kumusta mo? Hinaot nga naa mo sa maayong panglawas. Ug Valerie hinaot nga na maayo ka na diha nga pagkabutang yun, no? For buyag. Naminyo manig usa ka South Korean. Muna giingon nga malampuso ni sa iyang paningkamot nga makakita og maayong panginabuhi og pagkabutang dito sa laing nasyon. Okay. Wa naman tay ugba na sab. Ang uban nato nga wa nato mahisguti karong buntaga. Ug unya tuguting akong hisgutan ang lain na sang kung atong padayonon paghisgot ang mahitungod sa ni alagi katik ni ay ni text ako pero di pa kaayo ko makahisgot din pagkakaroon kay gikuha ko pa ang klaro gyud nga mga data kay kita ko din hining atong programa sa panginlabot dili man ta pagpataka giyaw-yaw duwa type nga balita nga ipapati dinhi
wa tay inyong ta minamao lang nga isyu nga ipresentar, kundili ang mga isyu nga atong hisgutan dinhi gibase nato sa mga report nga atong nadawat o atong nabasa gikan sa mga sinuwat sa inila nga mga magsusuwat mga reporter sa atong nasod sama niini ni Buchanko. Kagahapon naghisguta gani kining ni ay nagtiksingon siya diri nga Mr. Pipito, good morning og hinaot nga naa mo og ang imong partner si Hitler sa maayong panglawas. Ay salamat. Og mahimo ba nga imo mahimo ba nga imo tiwason paghisgot katong gibiyaan nga isyu kagapon nga may kalabutan sa giingon nga serious crisis in education. Seryoso nga krisis nga giatubang sa education. Labi na kay naghisgot ka mahitungod nga sa kadaghan ba day pa sa kakuwangan sa classroom sa atong nasod. Kini tungod dining imong hangyo Bioritano, ako ning anamon pagpunit kining mga gihisgutan ni Buchanko kay ato ning sawan. Mahimo nga di ta mo kuyog nining iyang huna-huna, pero mas maayo sab nga ato sa ning paminawon. Kaya ang ubang gud maingon nga unsaon man gud nga murag ipaingon ta nga ang nakaapan kuno kay kadaghanan tingali daghan magog mga kausaban dayon ang mga bag-o kuno nga moasumer nga mga sekretaryo sa ilang sa mga departamento nga ilang gunitan sama sa edukasyon. O ang kausaban nga ako nabatian nga giimplementar ni Secretary sa Education of Vice President Sara Duterte kadto ramang mga palamuti, kadto ramang dekorasyon sa room nga iyang gipatangtang. Wa naman tingali ko ka abot ikaw do na kabay nabatian ikaw nga naminaw kanako karon og mga programa nga giimplementar o gipatuman dayon ni presidente ni Secretary Sara Duterte Carpio kon Vice Presidente Sara. Kagahapon atong gihisgutan na gisugdan ta pero ako nagbalikon kay tingali ang uban wa sad pa mao kabati nga matud pa dire giingon diri pagsugod ni Buchanko. The performance of our science high school have been at the highest level from the start. Sa ato pa ang gipakita nga performance lihok sa science high school nato mura kuno og naa sa taas nga level sukad sa pagsugod. Ang maong eskwelahon ang mao diayng eskwelahan sa Science High School however are not run under by DepEd. Dili di ay ang nagpadagan di ay ning Science High School, dili di ay ang DepEd. Ang Department of Science and Technology waoy tinuuray nga nagpadagan sa Philippine Science High School system sa tibuok nasod. Ug ang uban niini ang nagpadagan sa Science High School mao kadtong uban nga mga local government ang uban mo'y nagpadagan sa ilang kaugalingon nga Science High School. Maunay kasayuran nga gipatik nining sinuwat ni Buchanko. Padayon ta. Science High School nagpakita nga ang atong gobyerno can educate our young people with right resources and right leadership. No? Sa ato pa ang Science High School nagapakita sa atong gobyernen, sa atong kagamhanan, pag-edukar sa atong mga batan-on, ginamit ang right resources o with the right leadership. The problem we have with our non-performing schools is that they are run by 1 million man DepEd that probably has more non-teaching bureaucrats than actual teachers working in the classroom. Uy,
nga sa ato paglagi kuno ang problema kuno sa non-performing public schools kay nagipadagan kini ining mga 1 million man DepEd that probably has more non-teaching bureaucrats than actual teachers working in the classroom. Ambot ang unsay buot ipasabot niini. Mas maayo sab ni nga gihisgutan ni Bochang ko kay aron nga mapunit sab ni sa mga kadakuan sa atong Department of Education. Na matud pa dire. No private organization will tolerate such large overhead that breeds inefficiency and horrible performance. Wa kuno'y private organization nga musugot nga nianang large overhead, dako nga gastuhan nga unya ang resulta inefficient o dili maayo ang performance. There are 6 level management in the DepEd from the Secretary of Education to the teacher. Sa ato pa dunay unom ka-level dunay unom ka-level of management, dunay unom ka-level nga nagmanage sa DepEd gikan sa Secretary of Education padaw ngadto sa ordinaryong magtutudlo. So sa ato pa daghan ang mga kining matawag nato, daghan ang mga leader, daghan ang mga supervise sa kalihukan sa edukasyon nga tingali tungod sa kadaghan medyo nagkalahugay ug di na hinuon masabtan. Ug unya matud pa dire, by comparison kini ang sa DepEd ni matud palagi dunay unom ka level. By comparison, the private schools have only 2 levels. Sa private schools, duha ra ka level. The principal report directly to the president nga sa private school. Even Catholic hierarchy has only 3 levels. The Pope, the Bishop, and the Parish Priest. Di klaro na gini. Klaro gini. Sa ato pa, daghan gid kaayo kuno ang level sa management sa DepEd. Daghan ang hawod. Ugo niya matud pa dire. And the Parish Priest, unya matud pa dire. Thus, in the DepEd, we have a lumbering bureaucratic behemoth. Matud pa ni Dr. Vic Limlingan, Harvard education Harvard education economist observe. Mao kuno'y obserbasyon ni Vic Limlingan nga usa ka Harvard educated economist. Ang iyang obserbasyon mao dagi kuno nga tingali usa sa mahimo sa komparasyon gikan sa DepEd sa ato sa gobyerno, sa private school duha ra, gikan sa principal ngadto sa presidente sa private school, bisan sa simbahan tulura kuno ka level, bishop, ang pope, ang bishop ug ang priest. Ug unya dinhi sa DepEd perti kuno daghana ang mga bureaucratic behemoth. Kini obserbasyon ni Dr. Vic Limlingan na usa ka Harvard educated economist. With this matter pa, this is why kuno I am not too optimistic about meaningful change happening in DepEd anytime soon. Mao nga siya matud pa ni Dr. Limlingan, ni Dr. Vic Limlingan, dili kayo siya muro ba siya kuwang sa pagsalig, kuwang sa pagtuo nga kining meaningful kining inunta makataranganon nga kausaban mahitabo dayon diha sa DepEd. Mahitabo dayon diha sa DepEd. I like Catch Up Friday as an indication of Vice President Secretary Sara at the very level started to recognize what the real problem is as Secretary of Education. Ay nani nagkawawa ang akong
pananaw na ining murang balikon ko ha kini matud pa ni Dr. Noy Mlimbingan. That is why I am not too optimistic about meaningful change happening in DepEd anytime soon. I like Catch Up Friday as an indication that Vice President and Secretary Sara has at the very least started to recognize what's her real problem as Secretary of Education. Sa ato pa, dili siya optimistic si Limlingan niining minimpong kining gihimo nga kausaban sa DepEd nga mo resultag maayo anytime karon. Pero matud pa niya nakaayon ko sa Catch Up Friday. Indication kini nagpakita kini nga si Vice Presidente o Secretary Sara murag misugod na pagrekognisar sa tinuoray nga problema as sa tinuoray nga problema sa DepEd as Secretary of Education. But pero ang Catch Up Friday will not dramatically improve international rating in PISA overnight. Pero matod pa niya, kini kunong Catch Up Friday, dili kuno ni dramatically, dili kini dali dayon nga maka-improve sa international rating sa PISA overnight. Unsa maning PISA? Ang PISA mao kining gitawag og Program for International Student Assessment. Program for International Student Assessment. Mauni ang PISA. Unya padayon nun tani. Aron masabtan ni pag-ayo. Matod pa dire. Vice President Secretary Sara needs a whole of the nation approach that will ensure the active participation of all sectors of society in putting our educational system back on track. Nga sa ato pa, nagkinahanglan si Secretary Sara Duterte, Vice President Sara Duterte, nga og aktibo kuno nga pagpanginlabot sa tanang sektor sa sosyedad, pag-put up sa aron nga mahabalik kuno sa mahabalik on track ang atong educational system. This is in line with President Marcos' recent statement reiterating the importance of the whole of the nation approach where everyone is a partner and fellow workers towards good governance. Nan matud pa ni matud pa diri na kaya kining mga gihimo nga kinahanglan lagi kuno nga si Sara nagkinahanglan og whole of the nation approach nga aron nga maoy mo siguro sa active participation sa tanang sektor sa society. Kini pasiuyon sa kang Presidente Marcos nga statement nga iyang gi-reiterate nga ang kaimportante sa whole of the nation approach nga ang kadaghanan maoy partner ug kauban padua sa mga kalihukan forward para sa good government. Matud pa niya, let us look at some specific. Matud pa ni Bo Chanko, no? Dinhinining. For example, lack of classroom. Mauna ni ang akong gisgutan kagahapon o dali gamay nga paghigot. Matud pa niya dire, there is a classroom shortage of 159,000. This DepEd is asking for 100 billion every year for the next 8 year to build the classroom. Otherwise, with the current school building budget, DepEd Yusek said our unsa na ni? Our FAF proof the shortage will be cleared by 2014. So, marisip. Kanus apabuday ko no, ma-clear ko no ng kakuwang sa eskwelahan ngadto pa sa 2040. Unya, karon mo 2024 pata pagkadugay paabot. Ugo niya matod pa diri.
But should DepEd be allowed to build all these classroom by itself? May pangutana. Pasagdan pa lang kuno ang DepEd nga mo'y bupabarog na ining mga gikahisgutan nga mga school building. Even bisan pa kunog muhatag ta sa DepEd og kwarta. Ang DepEd matud pa ni Bochanko dili infrastructure agency. Ug unya why kapasidad to ramp up school building program. Ang DPWH cannot keep up with the demand for building classrooms, having to cover the cost of corruption. Their subcontractors are forced to deliver substandard work. Dali man sa kabasol sa kontraktor. Kay kung ang kontraktor bayingon ta nga saon man nga di man maayo kaayo ang klase sa building nga gitukod. Tungod kay mao ra malay kwarta na abilin. Ang gahin usahay mao may katinuoran, mao may tinuod nga ang gahin nga para sa usa ka project iba na naman daan. Kinsay mo iban ambot. Di ba ka ang agta? Iba na nadaan. O niya, ang kontraktor mo ganan siya masabay. Kung ina nga mo sakripisyo ang kontraktor o dili mo ganan siya. O niya, maulagi na. Kanang giingon nga usahay ang moabot ngadto sa kontraktor pag-implementar sa project, kinuhaan ang daan. Kinsay makuha ang bot o ang agta ba. O niya niya pa diri. Matod pa diri sa kuan, mas maayo pa kuno. It is better if private donor build those classroom back mas maayo pa kuno nga mga private donors mo'y butokod sa classroom. Sa ato pa sila mo'y bupatukod sa classroom kay sila say mo'y butanaw sa klase sa building unya. Sa ato pa o contractor sila ipagpili o kunya kana lagi kung sila ipaagi sa mga private donor klaro magyud ang trabaho kay klaro man sab ang dawaton sa kontraktor unya giingon dire niadtong 2011 si Senador Franklin Drilon migahin sa iyang pork barrel pagtukod og 1,400 classroom pinaagi sa Federation of Filipino Chinese Chamber of Commerce and Industry. Ug unya matud pa diri which build classroom at the half of the cost of the classroom built by DepEd through DPWH. Tanawa. Sa ato pa niadtong 2011 si Senador Franklin Drilon migahin sa iyang pork barrel pagtukod og 1,400 classroom pinagi sa Federation of Filipino Chinese Chamber of Commerce and Industry. Ug unya gitukod ang classroom ang gitukod nga classroom migasto lang katunga sa kantidad nga gigamit sa classroom pagtukod sa DepEd pinaagi sa DPWH. Kada kong diferensya, no? Pananglitan ang classroom karon abot ipasabot ni nga ang gigasto ni Senador Franklin Drilon pinaagi sa Federation of Filipino Chinese Chamber of Commerce and Industry inom ta karon pila ka milyon 3 ka milyon ang tanan pero kung arena ipaagi kuno sa ikumparar sa gitukod sa DepEd pinaagi sa DPWH dili 6 million ni kay giingon man lagi nga katunga ra giingon diri no nga which build a classroom at half cost of the classroom built by DepEd through DPWH. Recently sa San Miguel through Ramon Ang may pasalig og 500 million to build classrooms for the city of Manila in addition to the San Miguel Corporation existing feeding program. Maybe management
of the K-12 school should be devolved to LGU with the proven capability and resources. Yan basi na lang. Ug unya manghinaot sabta nga kining gihimo sa San Miguel, himuon sab ni sa uban sad nga mga syudad ug mga munisipyo aron makapahimo sa bintaw sa mga project nga angayan nga labi na gyud ang pagtukod sa mga eskwelahan nga kinahanglan. Higala murag di ni nato mahuman kining atong giisgutan karon, pero ako ning tiwason gyud ugma kay murag importante kayo masabtan ni sa atong mga kaisunan kay sa akong tan-aw ug mapatuman ba ni muintraman ang mga private institution pagtabang sa construction sa mga nahitabo kung doon na untay senador nga parehas ni Senate ni Senador Franklin Drilon nga ang ilang pork funds kung ang ilang gahin i-coordinate sa usa ka private institution na mo'y magtukod sa classroom. Tigali, hinay-hinay nga atong masulban kining problema sa shortage sa eskwelahan. O niya, ang problema sa gobyerno na lang, mauna lang ang appropriation para sa sweldo sa hiron nga mga magtutudlo nga mo'y mugamit na ining mga bago unyang building nga natukod. Dan higalawa naman tay panahon, ang tunog ba no akong ipasalig nga ato ning tiwason kining atong paghisgot dining mahitungod sa problema kining krisis sa edukasyon ug manghinaot lang ta no sa dili patabubiya nga unta ang atong labi na pagkakaron kay hapit na magyud ang eleksyon sa 2025 eleksyon naman sab unya sa 2028 eleksyon na po. Manghinauta nga kining atong pipila ka mga kaigsuunan kay usas sa mga dako kayong problema nga giatubang sa atong nasod pagkakaron kining kakuwangan lagi sa classroom sa mga magtutudlo ug unya ngano man nga nahitabo man nga murag daghan ang mga problema nga hisugatan kini tungod sa klase sa nang hitabo nato sa panahon sa eleksyon. Kay kadaghanan gud sa atong mga napili nga mga local officials usahay ato magyung tinud-on pangiton maginato pag-ayo ang bulsa in taon ining mga kandidato. Munay pagingon ba kita do na tay dako kayong partisipasyon, do na tay dakong papel nga gida ang mga pumipili nga makahimo unta ta nga pagpili og mga buutan nga mga opisyal nga moserbisyo gyud apan imbes mangita taniana ato man hinuong giyahan at di man ta ang ato naman sa hinuong mga kaigsuonan mooy mag-awhag nila pagbuhat og anomalya kay lagi daan man nato nga gisakripisyo ug gipangawartahan panahon sa eleksyon. Eleksyon pa wa na at wa na daka ang maayong tinguha sa mga officials nga mapili para sa barangay, para sa syudad, para sa probinsya mawa usahay tungod lagi kay dagi ut naman sila mura naman sila nakagasto naman kayong dako ug unya natural iniglingkod nila ang una nilang tutukan ug unsaon pagpabawi sa gasto. Mauna nga mga kaigsuonan kining tanan sama nga giingon lagi nga doon na kunoy mga bag-ong mga nadiskubrahan kining eleksyon niining miaging eleksyon nato sa barangay nga doon na nay mga sityo sa usa ka baryo nga murag dili na moadto sa presinto og way klaro nga sobre nga badawat. Doon na nay mga sityo sa mga barangay sa atong dakbayan nga matawag nga mubutar lang basta klaro. Klaro nga doon ay madawat. Wa gali gay madawat, sorry na lang. Danon niya, makaingon sabta,
nga kung doon na may pipila ka mga local officials nga napili nga unahon nila ang ila sang tinguha nga mamawi dan magkaingon ta ikaw butante nga mo'y nagsugo niya na suri na lang siya nga soon sa tibuok tuig sa iyang termino wa kay bakabot wa kay mapaabot na tama kanang giingon lagi sityo why sobre why boto nahala wa naman tay panahon hangtod ugma sa samantak na ni Gyapong istasyon kining inyong higala Chuchi Pipito uban sa akong partner si Hitler atawoy uban sa among station manager si Doren Winky Pipito ug ni Engineer Buyet Pipito salamat kayo magpasalamat sa inyong pagsunod dining atong tulumanon ug among ibilin ni Hitler ang pasalig nga ang inyong mga text dire amo gidayong aksyonan kung doon na mo'y mga hangyo amo gidayong aksyonan hangtod ugma salamat ug hinaot nga si Batala magauban kanato kanunay Hitler pasalamati daw ang atong mga nagsunod dining atong tulumanon karong buntaga. Yes, mayong buntag Sir Chuchi, no? Pasalamat kami karon sa mga nag-view, no? Labi na kang Sir Rafael Capuno, no? Nga messages nga katong kaganiha Sir Chuchi nga ang imo lights kay para kuno makita ang imo kagwapo. Og ang magpasalamat sad kami no sa kagahapon nga mi view sa ato og mi like sa ato kana sa Facebook. Live nga si Baino Binitis Irene, si Papaj Pobliti, Manuel Piri, si Usman Asrap, si Batang Pasay, si Kadafi Ambor, Bong Pipito, kang Binghoy Rolando. Dagan kayong salamat ug mayong buntag kalungsuranon. Okay, salamat kayo ing kumusta og advance Merry Christmas sa imong pamilya. Og ang ako sang advance kapanginaot og sa kamalipayong Pasko. Bisan niya nang mga nga imong giatubang pagkakaroon yan no kamo diha si Kakat si Kiljo ug si Chris no kami diri sa nag-ampo nga unta madawat nimo kanang gihatag nga problema ni ana giatubang nimo nga problema pagkakaroon kabubuton man na sa atong magagagahom ato nang dawaton o ato na lang iampo hangtod sa atong ugma sa samantak na ni Gyapong istasyon salamat sa inyong pagpaminaw ug maayong buntag. Good morning.